بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ آوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. Narrated Ibn Abbas that he differed with Hur bin Qais bin al-Fazari regarding the companion of the Prophet Moses. Meanwhile, Ubay bin Ka'b passed by them, and Ibn Abbas called him, saying, My friend Hur and I have differed regarding Moses' companion, whom Moses asked the way to meet. Have you heard Allah's Messenger saying something about him? Ubay bin Ka'b said, Yes, I heard the Prophet saying something about him, saying, While Moses was sitting in the company of some Israelites, a man came and asked him, Do you know anyone who is more learned than you? Moses replied, No. So Allah sent the divine inspiration to Moses, Yes, our slave Hadir is more learned than you. Moses asked Allah how to meet him, Al-Khadir. So Allah made the fish a sign for him, and he was told when the fish was lost, he should return to the place where he had lost it, and there he would meet him, Al-Khadir. So Moses went on looking for the sign of the fish in the sea. The servant boy of Moses said, Do you remember when we betook ourselves to the rock? I indeed forgot the fish. None but Satan made me forget to remember it. On that Moses said, That is what we have been seeking. So they went back retracing their footsteps and found Khadir. And what happened further about them is narrated in the Holy Quran by Allah, 1854 up to 1882. हमसे अबुल कासिम खालिद बिन खली काजी हिम्स ने बयान किया, उनसे मोहम्मद बिन हर्ब ने। औज़ाई कहते हैं कि हमें ज़हरी ने उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह बिन उतबा बिन मसूद से ख़बर दी। वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि वो और हर बिन कैस बिन हिस्न फ़ज़ारी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में झगड़े। इस दौरान में उनके पास से अबी बिन काब गुज़रे, तो इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें बुला लिया और कहा कि मैं और मेरे ये साथी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस कर रहे हैं, जिससे मिलने की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी। क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ उनका ज़िक्र फरमाते हुए सुना है? हज़रत अबी ने कहा कि हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका हाल बयान फरमाते हुए सुना है। आप फरमा रहे थे कि एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे कि इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की राह दरियाफ़्त की। इस वक्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशानी करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे।
تب ان کے خادم نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك